আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। একটি ভিডিও এইমাত্র চোখের সামনে আসলো, ভাবলাম যে এটা শেয়ার করা উচিত। ওনার নাম জানি না, কিন্তু কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উনি বলছেন ওনার বয়ানে যে কারো যদি কমেডি করার ইচ্ছা থাকে সে যেন দয়া করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্টেজ অথবা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে বসে এরকমটা না করে। কারণ মিম্বরের একটা দায়িত্ব আছে, মিম্বরের একটা রুতবা আছে, মিম্বরের একটা কর্তব্য আছে। কিন্তু তাদের কমেডি করার কারণে মিম্বরের শানের খেলাফ হয় এবং মিম্বরের অপমান হয়। আসুন ওনার কথাটা শুনে নেই। किसी मौलवी या शायर को कॉमेडी करना है तो वो खुदा के वास्ते अहले सुन्नत के स्टेज का इस्तेमाल ना करे। जिस स्टेज को तुम मिंबरे रसूल कहते हो उस पर ऊट पटांगी हरकतें करते हो, जिस स्टेज से कुरान और हदीस की रोशनी में इल्मी, इस्लाही, रूहानी और तरबियती बयान होना चाहिए, उस स्टेज पर बैठकर ये उल्टी सीधी कहानियां सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। और लोग भी कैसे बेवकूफ है कि इन जैसों को बुलाते हैं। अरे बयान नातख्वानी का मकसद तो ये है कि लोगों के दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा की जाए, उनके अकायद और आमाल की इस्लाह हो। इन लोगों ने इसको मजाक बना के रख दिया है।